लोकनृत्य को नहीं मोर गोटे कविता मने पड़े ओडिशा राइजे जनमे मोर तार लोकनृत्य भारी सुंदर देखो नाच ओडिसी संबलपुरिया देखो पुरी ढांसा आदिवासिया छौ पाइक आउ दास काटिया देखो पाला बाघ दंड नाच खेल बाउंस रानी आहा की मिछ देखो नाच गोटे पुओ चैती घोड़ार रणपा माहिरी आहा की चमत्कार सतरे ओडिया जातीय परिचय आज सारा विश्व रे बंधित केवल तार संस्कृति और तार लोकनृत्य पाई एही लोकनृत्य को नहीं आसी सुदूर बिजापुरा ब्लॉक रा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जुड़ियार कुनी कुनी छात्र छात्री माने तेबे तांकु जोरदार करताली दे स्वागत करिबा एही मंच ऊपर अरे तुम मान नाच देखी आम समस्ते बोर हो गलुनी समस्ते से एका भाया नाचुच ए देखुन तुम जजेस माने भी खाली बाध्य बसी नाच देखुं तुम मान नाचर टिके विराम दियो मु तुम मान गोटे कहानी कहूँ शुण देख तुम समस्त को बहुत मजा लगे नदीर ना महानदी पुराण वर्णित चित्रकला वर्तमान महानदी छत्तीसगढ़ सिंह पर्वत बाहरी दीर्घ 852 किलोमीटर पथ अतिक्रांत करी ओडिशार पारादीप ठारे बंगोपसागर रे लीन होइछि। ओडिशार जनजीवन संस्कृति और दैनंदिन जीवन चलणी पाई से पालटि जाइछि ओडिशार जीवन रेखा से इतिहास प्रतिटी पृष्ठा ओडिशा सहित महानदीर संपर्क और ओडिया सहित तार अंतरंगतार कहानी शुणी चली केतेबेले मंद्र तो केतेबेले रुद्र स्वर तटरे अवस्थित ऐतिहासिक सहर संबलपुर पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी मां समलेई पीठ यही संबलपुर एसहित विश्व प्रसिद्ध संबलपुरी शाढ़ी और लोकनृत्य डालखाईर प्रयोगशाला यही पश्चिमांचल।
ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହାଁଇ ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟଠାରେ ତେର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଛି। ତଟରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଐତିହାସିକ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଭାମଣ୍ଡିତ କରେ ସେଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଗୁର୍ଖା ନୃତ୍ୟ। ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ସମନାଥକୁ ନେଇ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏହି ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ଶୈବ ଧର୍ମର ଏହି ପୀଠରେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଆରାଧନା କରିବା ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବାଘ ନୃତ୍ୟ। ମହାନଦୀ ତଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦି ରୂପ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟିଲଠାରେ। ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା କୋରାପୁଟ ଢେମ୍ସାର ତାଳେ ତାଳେ କଣ୍ଟି ଉଠେ ସେଠାରେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହାନଦୀ ବୋହି ଚାଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଏହି କଟକ ସହର। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚୈତିଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟର ସହର ଧବଳ ଟଗର କଟକ ନଗର। ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀର ଗତିପଥ ମୁହାଁଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ। ପାରାଦୀପ ଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ମହାନଦୀ। ପରିଶେଷରେ ପୁରୀ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ମହାନଦୀ, ଏହି ମହାନଦୀ।
ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହେଲେ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। बहुत बहुत धन्यवाद।